जय श्री राधाकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउछि 17 मे 2024 शुक्रवार। केउ राशि पई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। व्यवसाय दृष्टि आज आपणक पई दिनटी बहुत भलो हेबा पई जाउछि। नूतन प्रयास रे सफल हेबे। घर को बंधु बांधवकर आगमन होई पारे। छात्र छात्री माने प्रतियोगिता पूर्ण परीक्षा सफल हासिल करिवे। दीर्घ समय परे आज आपण एक नुआ बंधु को भेटिबे। छोट लाभर सुजोग को तुम हाथ रे जीवा को दियो नहीं, नचित समस्या उपजी पारे। वृष राशि। आज आपणक पई दिनटी एते खास रहिब नहीं। एही क्षेत्र रे तुमर कठिन परिश्रमर संपूर्ण फलाफल पाइबो। किछि काम पई तुमे तुमर जीवन साथी पई एक छोट व्यवसाय आरंभ करि पारंती। शेयर बाजार किंबा लॉटरी रे टंका विनियोग करथुवा लोकंग पई दिनटी भलो हेबो। आपणकर किछि काम आपणक पई एक समस्या होई पारे। आपण काहाकू ऋण देबा ठारू दूरेई रहिबा उचित, नचेत सेही टंका फेरस्त करिवार संभावना बहुत कम अटे। मिथुन राशि। आज आपणक पई एक मिश्रित दिन हेबा पई जाउची। आपण शॉपिंग पई निज साथी को नेई परिबे एवं आज आपणकर व्यक्तित्वर उन्नति हेबो। कोनोसी बाहर लोकन को गुरुत्वपूर्ण व्यवसाय सूचना प्रकाश करंतु नहीं। आज आपण किछि प्रभावशाली व्यक्ति को भेटिबे। परिवारर जने सदस्यଙ୍କ सहित तुमे किछि विषय रे जुक्ति तर्क करि परिबो। तुमर जने बंधु तुमको किछि टंका संबंधी सहाय्य मागी पारंती। कर्कट राशि। धार्मिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिबा पई आज दिन हेबो। शीघ्र कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नहीं। आज परिवारर जने सदस्य एक भल्लो चाकरी संबंधी सुजोग पाई पारंती। आज आपण एक नूतन घर, दुकान, कोठा इत्यादि किनी परिबे, जेउथिरे आपण निज पितामाताଙ୍କ ठारू आशीर्वाद नेबा आवश्यक। आज आपण शासन और शक्ति मिलित भावे संपूर्ण लाभ पाई पारंती। सिंह राशि। आज आपणक पई सकारात्मक फलाफल आनिबो। कर्म क्षेत्र रे तुमर कठिन परिश्रम अनुଯାयी फलाफल पाइले तुमे खुशी हेबो। आर्थिक दृष्टिकोण रु आज मध्य एक भलो दिन हेबो। व्यवसाय रे भलो टंका पाई आपण खुशी हेबे। आपणकर किछि काम आज आपणको पाई समस्या आनी पारे। पति पत्नी के सह किछि विषय रे अनावश्यक जुक्ति होई पारे, जे कारणरू आज आपण टेंशन रहिबे। कन्या राशि। तुमर समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई आज दिनटी एक भलो दिन हबो। बेकार युवकों को रोजगार रु पंथा मिलिबो। एक नूतन गाड़ी किनिबार तुमर स्वप्न मध्य साकार हेबो। जदि आपण किछि काम पई चिंतित अछंती तेबे एहा कर्तृपक्षक सहाय्य रे चली जिवो। आपण जने सांगक सहित बाहाघर पई योजना करि परिबे। क्षेत्र रे तुमर इच्छा अनुଯାयी काम पई तुमे खुशी हेबो। तुला राशि। स्वास्थ्य क्षेत्र रे अस्थिरता देखा देई पारे। केही जहा सुनिचंती ताहा पाइबा परे आपणको कोनोसी निष्पत्ति नेबाकू एडाइबाकू पड़िबो। पितांकर आखि संबंधी समस्या थाई पारे, जहा आपणको असुविधा रे पकाइबो। जदि आपण पूर्वरु काहाकू ऋण देइथिले तेबे आपण एहाकू मध्य फेराई पारिबे। पिला माने आपणकर आशा पूर्ण करिवे। जदि तुमे काहाकू कोनोसी काम न्यस्त करो एहा ठीक समय रे समाप्त हेबो। बिछा राशि। आज आपणक पई एक व्यस्त बहुल दिन हेबो। व्यस्त थिबारु आपण निज परिवार सदस्यंकर आवश्यकता प्रति ध्यान देबाकू समर्थ हेबे नाही।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବେ। ମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଦିନ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ପତିଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେତୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ତୁମକୁ ତୁମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଘରୋଇ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିର ଦିନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ଆଣିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଏକ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ପରେ ପରିବାରର ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୌଣସି ବିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ଦିନ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ। ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏକ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ।